akkam jirtu hordoftoota keenya bakka jirtan hundi keessan nagaan isiniif haa baay'atu jechaadhaan kan isiniif jira jechaadha. Egaa akkuma argitan viidiyoo irratti akkuma argitanitti qoona dhukkubeetiyyuu achi lafarra gaggabeetan ture jechaadha. Sababni isaas baay'ee cinqamaatiin ture mana keessattis jarris baay'ee na cinqaa turanii bakka waan baay'ee naan jechaa turanii waan ta'eef waan isiniif immoo qabu dhugaa rabbiin isiniin jedha. Baay'ee na dhukkubee jira ammayyuu bakka waanan yaadu waanin godhullee tokko hin beeku. Sababni isaas deebaa kan hedduu jaalladhu hundi keessanii beektu irra caarsiseetanii kan hin jaalladhu jechaadha. Annaa hordoftoota keenya wanta baay'ee dabarseetan as ka'e kanaan durattis waa'ee jaalalaatiin wanta baay'een dabarsee as ka'e waan ta'eef jechaadha. Ammas maqaa wanta akka sanaatu natti dhufaa jira jechaadha. Naa maatiin kiyya waa tokko cirana dhaga'uu hin dandeenye. Egaa obboleettiin kiyya dhufteeti maatiin kiyya wanta hundumaa dhaga'anii iyyuu osoo inni waa tokko hin qabaatiin akkamiin mana si galchuu danda'a kan jedhuuni wanta baay'ee dabarsaatan jira. Obboleettiin kiyya irra maatiin mana hin jiran obboleettiin kiyya irra na duuka dhuftee jirti jechaadha. Isheenis amma na cina teessee hospitaala irra ture hospitaalarraa karaa manaa dhufeetiin jira. Asitti dhaqquunsaa jirti jechaadha. Baay'ee na dhukkubaa jira jechaadha bakka. Gara እየነገርኳቸው ነው ሁሉንም ነገር እና ፋሚሊ ምናምንም ቢዳለኝ እኔን ደግሞ በጣም አሞኝ እንዳለ ሆስፒታል አሁን ገና እንደመጣው በጣም ሞት ነበረች እና ማለት በቃ ሁሉንም ነገር ነግረናታል። እኛም ለቤተሰብ የሚያስፈልጋትን ነገር ሁሉም ጠንቅቄ ስለማውቅ ሁሉም ነገር አውርተንበታል እና ምንም አዲስ ነገር የለውም። ግን የዚህ ሁሉ መንስኤ ዞሮ ቤት ነው። ዛሬም እሷ ጋር ምንም የተቀየረ ነገር ባይኖርም ግን ደግሞ መሆን ያለበት ነገር መሆን ስላለበት ነው። በቃ መማረኮ ይንቀቦ አኒስ ነጋን ጅረገሩ ወጭንቀማትን ጅራ ጭንቂ ሆስፒታል ስቲም ኔ ቱሬ ገሩ ሆስፒታል ረጋፈ ደምኑ ጀቻዳ እንጭንቀሚኒ ጭንቅ ዋን ጭንቀምቱፍ ናን ጀዳኒ ጅሩ ከናን ዱረስ ጭንቀሚ ጋፈን ጭንቀሙና ኩፊሳ ጀቻዳ እና ቆርጠ ካስናፊ ጅሩ ገሩ አናመዩ ጭንቀሙ ጭሩ መሳለ ይሄን ኢስኔ ሰበብኒ ሳማን ለቤቱ አንድ ዴቫ ወጅን አደበው እና እኔ ዴቫን በጣም ወዳለሁ። ከሱ መለየት ከሱ መራቅ ምናምን አልፈልግም። አሁንም እናንተ አስገድዳችሁኝ ነው እና ዴቫራ አደበው አንጭሩ መሳዩ ይሄን በርባዱ ሰበብኒ ሳማን ለቤቱ ልፍተ ተኛ አኒ ዴቫ ሄዱን ጃለዳ ጋፈን ጭንቃሜ ቱሬ ጋፈን ቆባኪ የቱሬ ጋፈን አምኒ ነገቴ ነብራዴ ነጋፈ አንጃለ ለኪ የከናን ዱራቲ እንጃለላ ሚዳሜ ቱሬ ኢሰትነ ዱኩ ይዘቻረ ከዚህ በፊት አንቺ አታቂም ሌላ ፍቅረኛ ነበረኝ ዩቲዩብ ላይ ሁሉም ቤተሰብ ያውቃሉና በሱ ልጅ በጣም ተኮርቼ ነበር በዛ ታይም ሁሉም ያውቃሉ። ስለዚህ ዴቫ ደግሞ ከዛ ጭንቅ ያወጣኝ እሱ ነው። ብዙ ነገር ከኔ ጋር ሳልፏል። እኔም ደግሞ በጣም ነው የምወደው ከሱ መለየት አልፈልግም። አሁንም ወደፊትም እየነገርኳችሁ ያለሁት እናንተ ግን ይሄን ልትረዱኝ አልቻላችሁም። ናው ድፍቶ ተከኛ ከነ ሁንዱ መሳይት ሜተንጅሮ ቦሌት ይየቴ ሼንገሩ ጭሩ መሳዩ አናና ደገው እንደንደኝ አኒ ሞካኒን በርባዱ ዴቫውጂኒ ተረፍ ዱራስ አመስ ፖሊዮጂኒ ጅራት በርባዱ አን ሰበበ ሳትን ጭንቃሜ አኩማ አርጊታኒስ አርሴማኒስ ባየ እኩሰቻ ጅርቲ አርሴማስ ገቴ ዴሙ ሂን በርባዶ ማርጊታን አርሴማና መቆባሼ ጅርቲ ጀቻዳ ና ኦቦሌሳ ኦቦሌቲና ከሴኑረቲ ወልቲ ጎረቻ ጅራን ሁሉምቲ ኬሳን ቤቱ አንጭንቂ አዳ ባይ ኬሰን ጅራ ጀቻዳ በቃ ና ማቲንኪ የስከነነ ተረዱ እንደንደኝ ና ይሄን ብትረዱ እኔ አሪፍ ይመስለኛል። እና ዘንድሮም እሱ ላይ ይሻል ግን ማለት እንዴት ነው ማለት በምን አማርኛ ቢነዘር በቃ እኔ እሱን እኮ የለብንም ግን በቃ እኔ እሱን በጣም እፈልገዋለሁ። በቃ እሱ መለየት እኮ እኔ ከሱ ብቻ የህይወት መስፈርት አያሟላም። ገባሽ? የትዳር መስፈርት አያሟላም። እሱማ ዛሬ ላይ እስቲ አንቺ አስቢው እስቲ እንጂ ማለት እንዴ ያኔ ስንት ነገር እንዳቀድን ምን አይነት ላይፍ ነበረ ስናስብ የነበረው ምን አይነት ላይፍ ነው እንዴት ምን አይነት ላይፍ መኖር እንዳለበት ስናቅድ የነበረው ላይፍ ነው። እንደዚህ አይነት ሰው ጋር እኮ አይደለም ግን ደግሞ ግዴታ ነው። አኒሳው ጅኒን ተውን በርባዳ በቃ እኔ ራሴ ላይ እሱ የኔ እንዲሆን ነው የምፈልገው። ይሄ አይደለም ላይፍሽ ሆነ
ይሄ አይደለም ያንቺ ላይፍ ገባሽ? አንቺ ያቀርሽው ላይፍ መኖር የምትፈልጊው ላይፍ ይሄ አይደለም። ብዙ ነገር እኮ በፊት ላይ እኮ ያኔ እኮ ልጅ እያለሁ ብዙ እኮ የምናቀዳቸው ነገሮች ነበሩ አይደለ? እና እንደዚህ አይነት ላይፍ ነበር የምትመኘው አይደለም? አልገባሽም? እኔ እንድትረጂ የምፈልገው እሱን ከሱ መለየት አልፈልግም። ማፈቅረዋለሁ። ፍቅር እኮ ነው ይሄ። ፍቅር ቃቃ አይደለም። በአዴ ተነስቼ ሌላ ሀገር መሄድ አልችልም አይደለ? ተነስቼ ከአንቺ ጋር መሄድ አልችልም። እኔ ትክክለኛ ፍቅር ነው ለሱ ያለኝ። እሱን ጥዬ በአንዴ እሱን ረስቼ መሄድ አልችልም። እና አኒ ሰገቴ ተንጀቻዳ Saati kana keessatti biyya biraa deemuu hin danda'u. Sababni isaas deemaa hedduun jaalladhaa isaa wajjin ta'uun barbaada. Kara fuulduraa bakka ijoollee kiyyaaf abbaa isaanii akka inni ta'uun barbaada jechaadha bakka. Kara fuulduraatti karoorri kiyya karoorri mataa kiyyaa kan deemaa wajjin jiraachuudha bakka. እኔ ምንድነው እቅዴ ከሱ ጋር ነው ዘላለም መኖር የምፈልገው የልጆቼ አባት ማድረግ የምፈልገው በቃ ኦርዶክቶታ ኬኛን ከኒን በርባዱ እንዲሳን ዩማቲን kiyya akka saanaaf hubatan kan hin barbaadu. Andeebaarraa adda ba'uu yookaan andeebaa dhiisuu hin barbaadu. Isaa wajjin jiraachuu barbaada. Kanaan dura isiniif himeen jira bakka jaalalaan miidhameen ture garuu wanta sana akkan irraa wanta sana keessaa ba'ee akkan seeraan jiraadhu akka wanta baay'ee godhu kana hunduma isaa maatii kiyyattis seeraan himeen jira. Haati kiyyas kanaan dura wanta hundumaa beekti garuu Ayideebaas beekti. Abbaa kiyyadha kan hin beekne amma yoonaa isheenis hin beektu turte. Kana hunduma isaa haati kiyyas beekti garuu ittiin eetan jira. Amma immoo hundi isaanii iyyuu ishee dhaga'u waan ta'eef hundi isaanii iyyuu maatiin kiyya akkan isaa wajjin walii wajjin hin taane akkan isaa wajjin adda ba'uu kan barbaadan adda ba'ee biyya biraa kan deemu biyya Kaanaadaa deemeetan obboleettii kiyya wajjin baradhee achitti akkan wanta hundumaa godhu kan isaan barbaadan ani immoo hin barbaadu waan biyya biraa deemeetan jiraachuu hin barbaadu. Deebaarraa adda ba'uu Arseemaan akkuma argitan Arseemaanis hedduu dhukkubsachaa jirti. Waa'ee Arseemaa isheetti meetan jira isheen garuu cira galaaf hin jiru እና ሳስበይተን ሲንፉበት ይማ እኔ ምን እንደምፈልግ ታውቂያለሽ? ቤቴን የምፈልገው አርሴማም አሁን እዚህ ጋር በጣም ታማለች፣ ሰው ያስፈልጋታል፣ ማንም አጠገቧ የለም። እኔ ብቻዬን ስኖር ማለት ነው እሷ ናት ከኔ ጋር የነበረችው። ዴቫም ደግሞ እንደዛ ማንም ሳይኖረኝ እሱ ነው ከኔ ጋር የነበረው። እሱ ጋር ብዙ ነገር አሳልፌያለሁ። ስለዚህ እኔ እሱን ጥዬ መሄድ አልፈልግም። በቃ የኔ እንትን ይሄ ነው። እናንተ ናችሁ አሁን እያስገደዳችሁ ያላችሁ እናንተ ናችሁ ምርጫ ውስጥ እኔን እየከተታችሁ ያላችሁት። እኔ ደግሞ አልፈልግም። እናንተንም እኮ ፈልጋችኋለሁ። አንጀራስ ነበር ባደገሩ ማለ ቤት ወርድፍቱ ተከኛ አንጀራዎችን ጅራችሁ ነበር ባዳ አንጀራዎችን በቃ አንም ቤት ማቲኪየስ ነበር ባዳ እኔ እናንተን ፈልጋለሁ እኮ አይደለ? የኔ ፋሚሊ ናችሁ አይደለ? እነሱን ግን ደግሞ ጥዬ መሄድ አልችልም። በተለይ እኔ ዴቫን ጥዬ መሄድ አልችልም። አይሆንም አባሽ አና ይኸውልሽ እኔ ከአንቺ ጋር አሁን በጣም የሰለቸኝ ነገር ማለት እዚህ የመጣሁት ከእናንተ ጋር ለመሆን ሰላም ለማግኘት አይደለ? በጣም ሰልችቶኛል። ይሄ የጭቅጭቅ ህይወት በየቀኑ ስምታይ መጨቀጨቅ እንዴ ሰልችቶኛል። በቃ እኮ ከሰለቸሽ እኮ አይደለም ከሰለቸሽ እኮ መረዳት ነው ያለብሽ አይደል? እኔ እንደ ታላቅ እኮ እኔ እንደ አንቺ ማታስቺኝ አሞሻላ በቃ እንዳመመው ሰው ሁኚ እኮ እኔ የሚያመኝ እኮ እሱ ከኔ ስለራቀ እኮ ነው። አሁንም እንደ አንጀሪ አንከነድ እኮ ባጅሮ አንከኔ እኮ ሰቻጅሩ ዴቫራ አደበው ክየ በቃ አኒ ሰደበው ካንሞ ይሰራ አደበው በርባዱ በቃ ጀሪገሩ ቁጭ ማሳዩ ገሉፊ እንደንደኝ እጫለ እኔ እሺ ምን እኔ ከሱ ጋር መሆን ነው የምፈልገው አይደል ያልኩት። ይሄን እንድትረዱኝ ነው የምፈልገው። ከዛስ በኋላ እንዴት ነው የምኖሩት? በቃ እሱ ችግር የለውም። ጀሪ ካንቺ ቻጅራ ነው በቃ ማቶ እኮ ሂንቃቡ ጀቻ ጅሩም እንዴ አሁን እኮ እሱ ምንም የለውም እያላችሁ አይደለ? ሰርተን እኮ ማምጣት እንችላለን። እሱማ አልፈልግም በቃ ግን ደግሞ እኔ እንድትረጂኝ እሱማ አልፈልግም እና ምን አልፈልግ ማለት ያንን አይተሽ መወሰን እኮ ያንቺ ፋንታ ማለት ግዴታ ከኛ አንቺን እንትን ማለት መጨቃጨቅ ካንቺ ጋር እንዴ በቃ እኔ አሁን አውቃለሁ እያመመኝ ነው ግን ደግሞ የምፈልገው ከሱ ጋር መኖርና መኖር ብቻ ነው። ከሱ ጋር መኖራችሁ ለምን ነው ማልችው? ለአለው ድፍቶ ተከኛ ካን እኮ እሱ ቀስ ብሎ ሊመጣ ይችላል እኮ አይደለ እንዴ? ይችላል። ዛሬም ካንቺ ጋር አልፈልግም በቃ ተናገርኩኝ እኮ ተኛለሁ ግን ስሚኝ በቃ እንድትሰሚኝ ነው የምፈልገው። ኦርፍቱ ተከኛ ከሸን ናፍ ደጌስ ከሊም በርባዱ ማለቀተ የጀናኒ ቱሬና ዱፉ ደንዳ ወንተ እንዱም ቱሬ ዱፉ ደንዳ አጅታና ነው ተጀኔ አርከሚ ለቀባኔ ጀናን ሆጀኔ ወንተ ሁንዱማ ፊዱ ደንዴኛ አኒስ ፊዱ ነንደዳ አኒስ አመበር ነው ተከየ ፊቴ ተንጅራሚቴ ኤቢፋሙ ፈኔ ሆጂ ቀበቹ ነንደዳ ኢኒስሞ አከስጎ አነንጃለ ደታናኒሞ ጃለሊኑ ጅራቴ ጀናኒሞ ፊዱ ደንዴ እኔና ሱቁ ፍቅር አለን አይደለ? ገንዘብ ከሆነ ይመጣል እኮ ዋናው ፍቅር ነው። ገንዘብ
ደግሞ ሊመጣ ይችላል። ይሄ እንድትረጂልኝ ነው ፈልገው። ገንዘብ ከሌላችሁ አንድ ላይ ገብቶ ጨረሻ አንድ ቤት እኮ ለመኖር ነው እያሰባችሁ ያላችሁ እኮ ግን ምን ታይዞ እሺ አንድ ቤት አንኑር። እሺ ግን ደግሞ እኔ መሄድ አንቺ ያልሽበት ሀገር መሄድ አልፈልግም። አንዴ ሙሂን በርባዱ እኮ አንዴ ሙሂን በርባዱ ከዛ ሀገር ላይ ማውራት አልፈልግም አና እኮ እኔ መሄድ አልፈልግም አልኩሽ እኮ አይደለ እንዴ? መሄድ አልፈልግም በቃ አንድ እየሰነ ሙሂን በርባዱ በቃ አስችራችሁ ዴቫው ጅኒን ተውን በርባዳ ጀቻል እሱን እፈልገዋለሁ። እንደውም አሁን ከቻልሽ ማለት ነው ሂደሽ እሱን አምጪ አኒ ሰናፋ ፊዱ ጀቻል ልብሽ ነው አና ከልብሽ ነው እጄ ላምጣው። እና ታውቂኛለሽ አኒ ጀቻለ ማን በርባዳ እኮ በቃ የማይሆን ነገር እንዳደርግ እያስገደድሽ እኮ እኔ አንቺ እኔ እህቴ አይደለሽ? ስለዚህ ሄደሽ እንድታመጪልኝ እንዲያይሽም እንድታወሩ አልፈልግም። በቃ እሱ ላይ ሰማሽ። ከዛሬ በኋላ ምን ቤተሰብ እንደማልሰጥሽ ወቂሽ እኮ በእናትሽ ስሚኝ። እኔ ናጭሩ መሳሌ ማጉጭ እንደሆነ ወረብና ልኩ ባዝራ ሄዱ አመሌ ባየና ልኩ ባዝራ ማልጀ ኤስኒ ወሙ ደንዳኑ ባረብ ትሬኒንግ ከሰጂሮ ማልጀ ኤስኒ ወር ፍለጴና ልኩ ባዝራ ጀቻ ለጴን ከየልኩ ሰቻጅራ ማንጎቹ እኔ በቃ ቤቲ እኔ ካንቺ ጋር መጨቃጨቅ ወይ ደግሞ ካንቺ ጋር መጣላት አልፈልግም። ከፋሚሊ ጋር መጣላት መጨቃጨቅ አልፈልግም። ስለዚህ እንድትረጂኝ ነው የምፈልገው። ከቻልሽ ሂደሽ ዴሚቲ ዴቫና ፊዲኮቱ ጀቻራ ከቻልሽ ይዘሽው ነይ ከናፉ የወደንዴ ሴቴ ረቢ ጀዲቲ ወንተ ብራኬስ ሴኖ ሶንቴ ዴቫ ከና ፊዲል ወፈረከኝ በርባዱ ጀቻራ የሶይ ያስነካሽ ነገር አለ እንዴ ያለ ሶሪ እኮ በቃ ፍቅር ነው አና በጣም ትግስቴን እየተከታተልሽ ነው እኮ በቃ ስለምወደው ስለማፈቅረው እሱ ማጣት አልፈልግም። በቃ እህቴ ስለሆንሽ አይደለ እንዴ ነገር አውጥቼ የምነግርሽ። ስለዚህ እንድትረጂኝ አና ሌላ አንቺ የሚሆነውን የማይሆነውን ነገር አለየም ንገሪኝ። አለየም አላውቅም እኮ ታውቂያለሽ። ለአንቺ የሚሆነውና የማይሆነውን ነገር እኔ መለየት አቅቶኝ ነው። ምንም ቢሆን ታላቅሽ ነኝ እኮ ብዙ ላይ ፈይቻለሁ ነኝ አውቀዋለሁ እኮ። እሺ በቃ እኔ ምን ላድርግሽ? ምን ማድረግ ነው ያለብኝ ታዲያ? ከናፎ ወደ እንዴ ሲቴ በቃ ምንም እንዳትወሪ ከዚህ በኋላ አይሽ ከዛሬ በኋላ ዴቭ የሚባል ስም ቃል ብሰማ እኔ ነው ያርገኝ ማለት ነው። መደግሽ እንደዚህ hordoftoota keenya akkuma argitanii jechaadha. Buleettiin kiyya smaatiin kiyyas akkuma kanatti iyyuu jechaadha. Bakka waa tokko gochuu hin dandeenye. Dhugaa rabbii lapheen kiyya hedduu na dhukkubaa jira. Mataan kiyya hedduu na dhukkubaa jira. Aan deebaa wajjin adda ba'ee jiraachuu hin danda'u. Dhugaa rabbii isiniin jedha hedduun jaalladhaan jecha. Kanaan dura jaalalan dabarsee hundi keessan iyyuu beektu. Amma garuu akka dhukkubsachaa jira. Dhugaa rabbii isiniin jedha baay'ee dhukkubsachaa jira. Lapheen kiyyas na dhukkubaa jira. Bakkaan deebaarraa adda ba'ee jiraachuu hin danda'u. Hordoftoota keenya maaliin gochuu danda'a? Maatiinis hedduu natti iyyaa jiru. Gara biyya biraa deemuuf ani barnoota kiyya isaan amma jalqabe. Asumatti dhiisee biyya biraa deemuuf ani Arseemaan akkuma argitan Arseemaan hedduu dhukkubsattee jirti. Isheerraas adda ba'uu hin danda'u bakka. Zaatii kana keessatti Arseemaan nama barbaachisaan obboleessaaf obboleettiin akka isaan wal irratti godhachaa jiran hundumti keessan argitanii jirtu miti. Amma immoo jechaadha isheerraan adda ba'uu hin barbaadu. Isheenis nama barbaachisaanii aannan barbaachisaanii dhugaa rabbii Arseemaan hedduu nama gaddisiisti. Anis jireenyan kiyya keessa jirus hedduu nama gaddisiisaa jechaadha. Sababni isaa maal dhabeettu as biratti mucaanan jaalladha. Na isarraa adda ba'uu hin barbaadu. Jarri garuu maatiin kiyya garuu ciruma isaa kana naaf hubachuu hin dandeenye. Hordoftoota keenya ciraa namni tokko illee naaf hubachuu hin dandeenye. Maaliin gochuu danda'a? Hundumti keessan iyyuu waan irra jiru karaa keessaatiin naasofsiisaa na gorsaa jirtu. Haannaaf kun ta'uu qabaa egaa viidiyoo ilaaltanii booda na gorsaa jirtu waan ta'eef baay'een isin jaalladha. Baay'ee naaf galatoomaa. Garuu ammas immoo jireenya kiyya keessatti maal akkan gochuu qabu hundumti keessan iyyuu rabbii jedhaatii naaf hubadhaa. Hundumti keessan na gorsuu barbaadanis na gorsaa. Bakka an beekuun jireenya kiyya olii gadi laaqamee jira. Amma
maatii kiyya maannaan jechaa jiru yookaan ana yookaan deefaa maratadhunaan jechaa jiru. Ani immoo deefaa hedduu baay'een jaalladha. Bakka maaliin siniif himuu danda'a bakka jechuun hedduu dhukkubsachaa kan jiran maal jedhee siniif himaa. Lapheen kiyya na dhukkubaa jira, mataan kiyya na dhukkubaa jira. Ani isaa wajjin jiraachuun barbaada. Isa wajjiniin wanta karoora mataa kiyyaa qabaa. Isa wajjiniin hojii ijoollee horadheetan abbaa ijoollee kiyyaa gochuun barbaada. Kana kanaaf inni bakka guyyaa dhiyootti illee wanta baay'ee gochuudhaaf yookaan immoo qubeellaa illee walii gooneetiyyuu achi maatiin kiyya maal jedhu beektu inni waa tokko hin qabu akkamiinsa jiraachisuu danda'a jechaa jiru waan ta'eef maallaqa ta'ee jennaan anaaf inni hojjennaan fiduu dandeenya. Jaalala qofa kan barbaachisu miti. Maallaqa yoo ta'e fiduu dandeenya, rakkoo hin qabu jechaadha. Jarri garuu kana naaf hubachuu hin dandeenye. Amma mataan kiyya illee hedduu na dhukkubaa waan godhullee tokko illee hin beeku. Maal akkam ta'uu maal akkam godhullee waa tokko hin beeku. Kanaaf yoo dubbata keenya nagaatti walqaawaa mataanis kan dhukkubaa jira waan ta'eef nagaatti hedduun isin jaalladha. Waan an godhu hunduma isaa karaa keessaatiin warri na gorsitan warri waan hunda naaf hiikanuu baay'ee naaf filatu. Isheen obboleettiin kiyya amma qoricha hafeetu jira isa naaf fiduu deemtee jirti. Isheenis hedduu natti aartee jirti bakka nagaatti baay'een isin jaalladha hedduu natti dhubaadha waan ta'eef.